ଭାରତ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ 2 ଫେବୃଆରୀ ପାରାଦୀପ ଜୟଦେବ ସଦନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାରାଦୀପ ଭାରତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 2 ଫେବୃଆରୀରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଓ ବନ୍ଦର ନଗରୀର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାନମାସର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଭାରତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଜୟଦେବ ସଦନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଭାରତର 43 କୋଟି ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାରାଦୀପ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକି ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ଆଜି ଅଫିସର୍ସ କ୍ଲବଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାନମାସର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବନ୍ଦର CME ସୁଶୀଲ ନାହାକ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମନ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବର ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର କେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ PL ହରନାଥ, ସିନେ କଳାକାର ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ସ୍ତମ୍ଭକାର ଗୌରହରି ଦାସ, ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ ମୁଖ୍ୟ କୌଶିକ ବସୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମହୋତ୍ସବଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ସେଲିଂ ଭାଷାରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ପାରାଦୀପରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାନ୍ତିଧାରା ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ଥାନିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମା ଆଜି ଏଠି ଏକ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି 2 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗଦେବେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଶ୍ରୀ PL ହରନାଥ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିବେ କେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ T ବେଣୁଗୋପାଳ ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ରିଫାଇନାରୀ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ମହୋତ୍ସବ କରୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୌଶିକ ବାସୁ ଏବଂ ଗୌରହରି ଦାସ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବ ସମରେଶ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବକୁ 6:30 କରାଯାଇଛି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ନା କାହିଁକି। ମୁଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଇରେ ଦେଇଦେବି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆଉ ତ କାଗଜ ଛପା ହେଉନି। ଜମ୍ପ ନାଟକର 2 ତାରିଖରେ ହେବ କୋଲକାତାର ଗ୍ରୁପ, 2 ତାରିଖରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ନାଟକରେ ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ରାଧା ଜାଗା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ थिएटर फेस्टिवल କରିବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାନୁଆରୀ 27 ରୁ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆମର ପାରାଦୀପ ମାଟିରେ 6 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆମେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କଲଚରାଲର ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ ବଡି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମା कला कौशल देखिए देखो ये 5 दिन महोत्सव, ये महोत्सव आयोजन रे बॉम्बे महाराष्ट्र एक नाट्य दल प्रदर्शन करेंगे। आपण मैंने जानवा दरकार जे नाटक जो मैंने अंशग्रहण करती एटा गोटे रिगरियस स्क्रीनिंग प्रोसेस रे चयन करा जाए। प्राय 1500 नाटक भितर 100टी भारतीय भाषार नाटक एवं 15टी विदेशी नाटक ये मंचस्थ हो समग्र 43टी जगार। तेणु एथे जो मैंने अंशग्रहण करेंगे से माने गोटे बहुत कठोर परीक्षा बा सेमानकर नाटक को देखी एक विचारक दल तांको सिलेक्शन करिथांती, जो माने चयन करिथांती एवं आसी मंचस्थ करेंगे। महाराष्ट्र आसवे प्रथम दिन एक बॉम्बे आसुवा नाटक दि जम्प बोली एवं द्वितीय दिन ये मंचस्थ हो राधा रामकृष्ण कल्याणी आसवे पश्चिमबंग। तृतीय दिन 3 तारिख रे ये मंचस्थ हो 2, 3, 4 तारिख रे ये मंचस्थ हो नाटक छक उर्दू भाषार नाटक कलिकतार करेंगे उमा झुंझुनवाला एवं 5 तारिख रे ये हम सिंगली भाषार नाटक श्रीलंकार आसुवा रेड विंग थिएटर ग्रुप्र डॉक्टर किंग्स लास्ट नाइट एवं 6 तारिख दिन ये उत्कल संगीत महाविद्यालय ओडिया भाषार नाटक स्वर्गत प्रमोद त्रिपाठी नाटक बेगम परिवेशित कानमास देश बहुत गुड़े नाटक परिवेशन कला तो गोटे अग्रणी अनुष्ठान आज देश देखो कैनमास यहाँ 25 वर्ष है। कैनमास प्राय 25-26 वर्ष है।
जे नाटकर उत्थान पे बहुत काम करुच्ची संस्कृतिर उत्थान पे एवं विशेषकर संस्कृति कविता चित्रांकन एवं नाटक मंचन यहाँ उपरे गुरुत्व दूची एवं कैनवा स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आम मैंने अभिनय संवाद पठन एवं उपस्थापनार गोटे 6 मासर सर्टिफिकेट कोर्स करुचु यही आखपाख ठार आरंभ कर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जिले में जो कलाकार मैंने आसुच्चंदी से कलाकार मानक गोटे प्लाटफर्म आम जोगाऊँ एवं से कलाकार मानक आम समस्ते गोटे प्रकार आम शिक्षा दौचु एवं आम 25 वर्ष है 22 वर्ष एथरक हम मार्च मसरे कैनफेस्ट 2026 हम 22 वर्ष धरिक आम गोटे मंचन करुचु गोटे जातीय नाटक महोत्सव आम परिवेशन करुचु। मु सुशील चंद्र नाहक पारादीप पोर्ट रे कार्यरत मोर डेजिग्नेशन चीफ मेकानिकल इंजीनियर एवं कानमासर एक वरिष्ठ सदस्य भारतवर्षर प्रथम थर पाई 25तम रंग महोत्सव भारत रंग महोत्सव अनुष्ठित होगा जाऊँगी पारादीप एक सहर जहाँ पोर्ट पर विख्यात था आज सी पारादीप एक नाट्य मानचित्र भितर भारत वर्षर नाट्य मानचित्र में स्थान पाई यहाँ गोटे गौरवर विषय एवं यही 43टी जगार पृथ्वीर सर्वबृहत थिएटर फेस्टिवल जो होती पारादीप एक अन्यतम सहर ये 43टी जगार जो कार्यक्रम होची विभिन्न जगार जो महोत्सव चली यही मास जनवरी 27 तारिख आरंभ होती फेब्रुआरी 20 तारिख में समाप्त हो यह दिल्ली में सबू जगार संप्रसारित हो प्रसारण भी हो समस्त एका समय प्रोग्राम देखिपारे पारादीप रे ये महोत्सव 2 तारिख नहीं 6 तारिख फेब्रुआरी पर्यटन अनुष्ठित हो द्वितीय गौरवर कथा हूँ पारादीप रे द्वितीय थर पर एक इंटरनेशनल थिएटर ग्रुप श्रीलंकार आसुच्चंदी से 5 फेब्रुआरी नाटक उपस्थापन करेंगे सी गोटे आमको गोटे इंटरनेशनल प्लाटफर्म आम पाइपारे गोटे ग्रुप आसीपारे परिवेशन करेंगे से ड्रामा मु आपण माध्यम समस्त अनुरोध करुच्ची यार संप्रसारण प्रचारित करंतु एवं ये अनुष्ठान रे ये कार्यक्रम रे बहुल संख्यार योगदान करने आपण माध्यम ये खबर पहुँचू एवं विशेषकर ये जो कार्यक्रम करुचंती पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ए सहयोगर हाथ बढ़े कानवास बोली एक नाट्य अनुष्ठान पारादीपर हाथ बढ़े सर्वबृहत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ भारत वर्षर एक संस्था और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर आसूची से सहयोग मिलित अनुकूल्य कार्यक्रम होती तेणु से धन्यवाद।